Belekeno hambai no rokno news media rokno asongko dhonnobad news media derke tinio jagao chungnai nikha kwbangma tabuk joining pai khetu tabuk main kok ngakai tabuk bodol bororok belekeno kubui tatalno siwo tabuk agini jugya tabuk ngakai modern jugo ngakai tabuk jotona highlight ngi tongo bobo kubui bobo tatal abo highlight ngi tongo sung prai joran unugo tibramo tha ni joining khagengke jotono soying pudo ajaga borok 15 জন basari 50 জন sapano soyingi thang kintu BJP ni joining ngake borok jesukpan burung phaidi abo fake joining gang aborno sanani musungko fake joining fake ni norok sawi no tongbo ngake sawi tongtong borok sanani kam borok sagrateng obong bagini yapari ri nai tang ngake program khamane no joining program bongni tabuk samalojona sara atai kuno kori uder samalojona sara ar kichu kajoi nei কারণ বরক ন বরক রমইনার গিমালিয়া উন্নয়নমূলক কাজ তো কখনো করতেই পারে না আমার গ্রামেও ওনারা গিয়েছিলেন কাইসা প্রোগ্রাম খাইলে মানে আজাগা বেনি বকুক বাই যে অজামা বন গসুই ফেকে আংলে মুংসারি মেয়া তা মুংহাকা দফা সিমিনো সেন্টিমেন্ট শুধু সেন্টিমেন্ট রাজনীতি বাই বরক মা থাংজা গিয়া সভা খাইনাই কিন্তু অবুক জাকে ব সভা খাইমিয়া বিগত এডিসি ইলেকশন जों নিজেবো দফা হদানো মা থাংনানি এনি जों চাইতক লেখা কিন্তু যত ফান রহজাগো जुनालतै साब जुनालतै जत थां आ जागाव जे अजामा सुगै दंनायरक गोबांमा जागावनो लुटि पुटि गोमावै थां आं थांनाय रग आं बाय थां तिप्रा मथ दम जरा आं सामलकनो नायखा थांमनो नायखा जे गरियानि रां एडिसितै रहरजाखा जुनालतै साब जुनालतै खे प्रत्येक बिसियो 5000 टाका खे बागिरि दिमन ओ 5000 टाका न पन्तसे थुमै चालायनि मुसुंगो गांकै तेबो कतर कतर तिप्रासनि डेभलपमेन्ट बर आकिउनि दं आकक 1000 नाय कक 100 नाय कक 31 टा बिसिनि अ जागाव जे 31 टा बिसिनो प्रत्येक बिसियो 5000 टाका खे रांदि रहजाब माने आबो नेता पेता रग लुटि पुटि चालायबै आ जराव गोबांमा बरक कक बांलायखा हायबनो लासिमु मानानो नै थामुगै तनिखा बेचिनि अ जागाव आं तेगैसा कक सानामु जों गोबांमा बरक साव ताबु इमोशनाली त्रिपुराव गांगे तिब्रासनि मुख्यमंत्री नांगौ ने आन्दोलन ति चालाय आचे तिब्रासनि मुख्यमंत्री नांगौ गांगे साबरिनाय हिंसा गांगाय आंले साइमानो जदिनो सम्भव गांगे बीजेपी नि दारानो सम्भव नाय बीजेपी सारा केबोनि क्षमता करि त्रिपुराव तिब्रासनि मुख्यमंत्री इंदि त्रिपुरा हास्तु कायथाम बदल हालक मानदय हापां नायकल मानि बिसिङनो अ कायथाम बदलनो सिल चालाय जे दं माने तमुंनो अब हायके कायसा बदलनो कायसा सिल चालाय दं हांके फायने बसकांनि हालक बब हाय मानदलाय मानि नुहुरनो बेलाय हामबाय बेलायखि इम्पोर्टेन्ट कक नै बेलायखिनि इम्पोर्टेन्ट पॉइंट अ जागाव दं दिनि नायनायदि आं अककनो साननानै मुसुंनाय दिनि भारत अंक त्रिपुरा राज्य तम त्रिपुरानि सरकार गांखाय बीजेपी आईपीएफ ति त्रिपुरा मथा सरकार এবং নেতৃত্ব রক যতন মিলিলাইজাক নেতা রক যতন গদালাইজাক নেতা মন্ত্রী এমএলএ এমডিসি যতন একই মঞ্চ আসুকলাই সামুখলাই দঙ্গ মিলিলাই দঙ্গ চলিলাই দঙ্গ কিন্তু চিনি পাবলিক রক বুজিলাইয়া চিনি পাবলিক নহাকে নেতা রক ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি খাইলাই দঙ্গ তিনি অজাগানি উর থাঙ্গো অরনে অর ফায়ু কিন্তু প্রকৃতভাবে বড় রক आंलाम बागैनो बरक जयनिं खायमानो फेक निया चिनि न बा आं फेक निया तांगि हाके बंगनि बो रियल नङि मानो चिनि बो रियल नङि चिनि तो रियल न बंगनि फेक न फनो रियल सातों आबो बान आपत्तिया तामुं गांकै हास्ते हापां कथाल लायजाक दं हास्ते हापां बीजेपी आईपीएफ ति तिप्रा मथा कथाल लायजाक न आजगा कुनो सन्देह करै तामुं गांकै पब्लिक रक कथाजाक जागावनो कथाजाक खंपानो साबनो बिसि लगिरिनानि नां साबो प्रेक्टिकल सामुं खायनानि नां आबो पब्लिक रक सिद्धांत नाय पब्लिक रक जवाब नाय पब्लिक रक जवाब रिमानि न सुं अपेक्षाय दंगो सुं आबनो नासिलायजा तेकासा पाइथाक सुंमुं गभर्नमेन्ट एडिसि हाबाकनो रां रहोया फाइनान्शियल रहोया आबन बागे डेभलपमेन्ट नि सामुं खायमे एडिसि एरिया वखनि सामानि नों एजे खरकसा एक्स जुनाल चेयारमेन तगै फेजाक सय तदन्त खाय नोंना नायखे जे रां फाटा फाया स्टेट गभर्नमेन्ट नि हयते एडिसिओ डेभलपमेन्ट खायना बले आबो तिलताम फिरमनाय एक्चुअली आबनि ककनो गांखाय आं तो स्रापचा जरा तंखा खुबि कजरा स्रापचा जुनाल चेयारमेन तंखाय नबा एडिसि हाबाकनो चालुनाय तो साबो एडिसि हाबांबले ना ताबुगो जागा नाय नाय गांखाय नरक तदन्त खाय नाय नायदि दिनि फान तो आबो खिजतनो साइमन एडिसिओ आसो फान थांगिया किन्तु ताकलाय एबा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगनां विकास देबबर्मा मानि यागुलो स्टेट गभर्नमेन्ट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट नि रां एडिसि हापांतै बेलायखेनो याकार जाखा आबोनि सोलाय सिगां ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट दंमानि जरावो कुनो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आसके फान्डिं रहोया किन्तु फान्ड रहमानि यागुलो बाहायनो दिनि नायनाय खांके एडिसि गभर्नमेन्ट बा एडिसि हापांगो जों नायनाय खांके जे फान्ड फाइमानो पानो सामुंगो प्रकृतभावे थेपाजाक गया आबो पब्लिक रक ताबुक तरक खरांथि सावै दङ एमनकि पेन्सनार रक
पेंशनार रकनि बेतन पल तो रिउई मैया फियाबा जों नायनो खांखे एमडीसी रकनि बेतन बारि रिउई रिखा आगि बुसुक दंमोन ताबुक अंको एकदम हर बाय साल फेल लै एमडीसी रकनि बेतन बारि रिखा जाक आबोनो पब्लिक नाय दंगो पब्लिक जवाब रेनाय बसखानि साला हामबाय।